তেনজিং নরকে ন্যাশনাল অ্যাডভেঞ্চার অ্যাওয়ার্ড 2023 পেলেন কালনার সাঁতারু সায়নী দাস। কেন্দ্রীয় যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রকের এই সম্মান তুলে দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। পূর্ব বর্ধমানের কালনার বাসিন্দা সায়নী জয় করেছেন পঞ্চম সিন্ধু। 6টি চ্যানেল জয়ী সায়নীর হাতে শুক্রবার অ্যাওয়ার্ড তুলে দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। सुश्री सायनी दास ने इंग्लिश चैनल 14 घंटे और 8 मिनट, रॉटनेस चैनल 6 घंटे 42 मिनट में, मोलोकाई चैनल 18 घंटे 50 मिनट में और कैटलिना चैनल 12 घंटे 46 मिनट में पार किया। सुश्री सायनी दास को साहस के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान के मान्यता स्वरूप जल साहस के लिए तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री सायनी दास।